अथ द्वादशो अध्यायः भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषा के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्ततमा मता ये तक्षरम् निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियेमिन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदितकरस्तेषां अव्यक्तं सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवर्धितव्यापते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यासि मय्येव अथ ऊर्ध्व न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदक्तो शक्तोषि कर्तुं मध्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मव्याम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिं निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रिय यस्मान्नैदिचितो लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतर्व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय यो न हर्षति न दोषी न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय समक्षत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरर्मति भक्तिमान्ये प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगे नामे द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्ण।